भर्ग विभूति सविता सौनी सुंदर स्त्री विश्व द्रुप पालन भूति परम पुरुष परम प्रेममय श्री ठाकुर परमराध्य श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी को आतुर चरण मोर भक्तिपूत विनम्र कोटि कोटि प्रणाम। आज ये पवित्र विशेष सत्संग मधुचक्र उपस्थित मोर सम्मानस्पद सहवर्ती मंडली प्रवीण कर्मीवृंद दुर्घातापूर्ण कल्याणमयी माँ माने साधु सज्जन समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण जय। पूर्व इष्ट प्राण वैज्येष्ठ गुरुभ्राता रमेश भाई कहते से तो अनेक गुड़े प्रसंग कही जाइए मने मने भावुली आ बाकी रहा कहीं रिपिटेसन तो भल लगे से जा हो स्वर सहित स्वर मिले जो भाई मान माँ मान प्रचेषा क्रमे आज प्रभुंर जगत जननी माँ गुणकीर्तन कर सुजोग आम मान मिली से आपण समस्त शारीरिक मंगल कामना करे से ही जीवन यज्ञर यज्ञेश्वर परम दया श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पत्नी परम ब्रह्म एवं तांकर शक्ति ए द्वय अभिन्न प्रकृत में से एक सत्ता देत हेकी दुई हेकी लीला कर जहाँ आमे माने परम दया श्री श्री ठाकुर एवं जगत जननी श्री श्री बड़मा भितर देखा पाई श्री श्री ठाकुर गोटे बाणी कहते शिव शक्ति पुरुष प्रकृति विश्व अच्छी दुई छाड़ यही दुईटर संगति सारा दुनियार सबू गढ़ा शिव आ शक्ति पुरुष आ प्रकृति ए द्वयंकर मिलन ही ए संसार रे जहाँ किसी सबू क्रिया जहाँ किसी सबू संगठित जहाँ किसी सबू रूप नेबा अस्तित्व धारण करने संभव सत्संग को आसवाई जो मोर वैज्येष्ठ गुरुभ्राता विजय मदारी भाई कहले से कलिकता तार गोटे दिन पूर्व मुझे दक्षिणेश्वर माँ काली को दर्शन करने तो सही कथाटी मोर मन पड़ जाऊँगी से दिन रामकृष्ण ठाकुर माँ काली देहरे पैता पिंधि ए कथा को देखिकी अन्य पूजक माने ताती उठिले कहले तुमे ए कोन करूछ माँ जे नारी महिला तांको देहरे कोई पैता रामकृष्ण ठाकुर जब शुणिले कहले किए कहला जे माँ काली मोर महिला बोली से तो नर और नारी ऊर्ध्व से तो शक्ति तांको महिला बोली किए कहला तो बुढ़ी कथा कहले अन्य पूजक माने सब चुप हो प्रकृत में शक्तिमान और शक्ति से अभिन्न से एक से केवल जगतर कल्याण पाई जगतर मंगल पाई आसी थांती ए धरा अभिभूत होई थांती एई धरा से दिन श्री श्री ठाकुर ननिदान को कहिबी ननी गोपाल चक्रवर्ती कहले आपण मानकर ठाकुर जदि नारी देह नहीं जन्म नहीं थांते ताहले तांकर जो रूप नहीं थांता ता ठीक बड़ बहु पूर्ववर्ती आचार्य देव अशोकदा गोटे कथा कही श्री श्री ठाकुर और श्री श्री बड़मा विषय कहले दुई देहे एक अभिन्न सत्ता एक किए ना दुई देह किंतु एक और अभिन्न सत्ता तेणु शक्तिमान और शक्ति अभिन्न से एक ठीक से भाव से परमात्मा एक अद्वित से सृजन प्रक्रिया द्वैत होता
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପଥର ସନ୍ଧାନ ଦେବା, ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଦମ୍ପତି ପରିବାର ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବା ପାଇଁ। ଭାଇ ତ ପୂର୍ବରୁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ଯେ ରାମଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମା ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା, ଯାହା ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ରିପିଟେସନ କରିବି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି, ଗୃହାଙ୍ଗନଟି ସଜ୍ଜିତ, ମା ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଆସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଛବି ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ରକ୍ତମାଂସର ଶରୀର, ଗୃହଟି ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନାରେ ଭରି ଉଠିଛି। ଆଉ ମା ଶୁଭ୍ର ଶାଢ଼ୀ, ଲାଲ ପାଢ଼ୀଯୁକ୍ତ ଧବଳ ଶାଢ଼ୀ ପରିହିତା, ମୁଖରେ ହାସ୍ୟ ରସ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ହେଇ ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ସେ ଦିନଟି ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସ 14 ତାରିଖ ରବିବାର, କୃଷ୍ଣା ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଇଂରାଜୀ ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖ। ଆଉ ସେଇ ଶୁଭଲଗ୍ନଟି ଥିଲା ସକାଳ 8:50। ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଉଜ୍ଜଳ ରୂପଲାବଣ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଫଟିକା, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଡାକନ୍ତି ଫଟକି। ପିତା ରାମଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶୀ ବାଳ, ବିବାହ ପରେ ଶାଶୁ ନାମ ଦେଲେ ଷୋଡ଼ଶୀ ବାଳ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଭାବରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। এই যে সৎসঙ্গ জগৎ, এই সৎসঙ্গ জগৎ পছরে দুইটি নারী চরিত্রর অত্যন্ত শ্রম, বিরাট ত্যাগ রয়েছে, যেপাই এ সৎসঙ্গ জগৎ আজ তিষ্ঠি পারিছে। শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର যে মিশন প্রায়তঃ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কহিলে অত্যুক্তি হব না, তাহা সম্ভব হয়েছে এই দুই জন মহিষী নারীଙ୍କର অক্লান্ত পরিশ্রম ଆଉ ବିରାଟ ତ୍ୟାଗ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା। ସେ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ମା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରେ ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଓକିଆର ଏକେ ଅଭିନ୍ନ ଜାନି, ଓକିଆର ଏକେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିବ। ତେଣୁ ସେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସହଚରୀ ଭାବ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର এই যে দাম্পত্য জীবন কিভাবে ଥିଲା, ତାହା ତ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତୋଳି ଧରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ତୁମେ ସାଧ୍ୱୀ ସତୀ ସ୍ୱାମୀ ପରାୟଣ, ତୁମକୁ ଆଉ ମୁଁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ବରଂ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ। ପାର ତ ଯେତେଦୂର ପାର ତୁମେ ମୋତେ ଚଳେଇ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଠାକୁର ହେଇଥାଏ ତାହା କେବଳ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ମଧୁମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କେତୋଟି କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କହିବି। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ଯାଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ଗୃହ। এইভাবে অবস্থায় শ্রী শ্রী বড়বাঙ্কর বিচ্ছেদরে ঠাকুর একদম অথয় হয়ে আর ভাববিহ্বল হয়েকি সে ঘোড়া গাড়ি পছ পছে দৌড়ুচ্ছেন আর গোটে বৃক্ষ উপরে চড়িকি দেখুছেন বড়মাঙ্কর পিত্রালয়କୁ গমনর দৃশ্য। তেমন তাঙ্কর দাম্পত্য জীবন কিভাবে ଥିଲା তাহা এই ঘটনাରୁ জনা পড়ে। মা মানে মাতৃ সম্মেলনে এই কথা নিশ্চিত কহিଥିଲେ। সেদিন আই শাশু কে ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ, ଶାଗ ତରକାରୀ
କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ମାଗିକି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ତକ ତରକାରୀ ସରିଯାଇଛି। ବଡ଼ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଠାକୁର ଏମିତି କ'ଣ ଏତେ ଭାବରେ କ'ଣ ମାଗିକି ସବୁ ତକ ଖାଇଦେଲେ ଘଟଣାକୁ। ତାର ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇର କେଉଁ କଣରୁ ଟିକିଏ ପତ୍ର ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଶାଗ ପତ୍ର ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଲୁଣି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପିଲାରେ ଠାକୁର ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁତକ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ନ ଝଡ଼ରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ତୁମର ଏଇ ଛୋଟ ଦୋଷଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପଦାରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଯାହା ବି ହେଲେ ତୁମର ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ମୋ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଏଇ ଘଟଣାଟିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଆମେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟଲେରାନ୍ସ, ସହଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମ୍ପାଥି, ସହାନୁଭୂତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆଉ ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରହେ। এই দুইটার যদি অভাব রহে তাহলে দাম্পত্য জীবন তিষ্ঠি রহবা সম্ভব হুয়ে না। আজকালি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমি মানে ডিভোর্সর কথা শুনবা পাচ্ছি। ছাড়পত্র এই গোটে সাধারণ কমন জিনিস হয়ে ভারতীয় কলচরের মধ্যে সহর মানুষের এর বহু বহু উদাহরণ। শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ইনকম্পাটিবল বিবাহ ফল ছাড়পত্র কেবে মধ্য ফল নୁହେଁ। ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଇନକମ୍ପାଟିବଲ ମ୍ୟାରେଜ, ଅସଙ୍ଗତ ବିବାହ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇନକମ୍ପାଟିବଲ ମ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ଏହା ତ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ। ଠାକୁର ଏହାକୁ ଆଦୌ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିଭଳି ମଧୁମୟ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାରୀର ଯେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କଥା କହୁଥିଲେ, ଭାଇ କହୁଥିଲେ ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେବା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଦାନ। ଏ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୀଷୀ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ହ୍ୟାରିସନଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ସେ କହୁଛନ୍ତି true function of women is to educate not children only but men to tend to a higher civilization, not the rising generation but the actual society. ନାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ନୁହେଁ, ଏ ଜାତିକୁ ଧରି ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କର। ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି, ନାରୀ ଅଟେ ପ୍ରାଣ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ପରେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ। তৃপ্তি ভরা মুখের হাসি, দীপ্তি ভরা চক্ষু জোর, কুশল করা মুখের কথা শুনে সবাই মুখ না। শ্রী শ্রী ঠাকুর কেতে ভাবে কেতে কথা কହୁଥିଲେ। শ্রী শ্রী বড়মা সেদিন কହୁଥିଲେ କହିଲେ ପାବନା ଆଉ ହିମାୟତପୁର ଖୁବ ନିକଟ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯାଇଥିଲେ। ତାହା ପୁଣି ଉପର ବଳି ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ରହିଲେ, ତାପରେ ଦିନ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯଦି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପାବନାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥରେ ମାତ୍ର। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଏହା କୁହନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କେହି ଯିବେନି। ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଇଯିବ। ଆମେମାନେ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଜାଣତରେ କେତେ ଥର ଯାଉ, ଅଜାଣତରେ ବି କେତେ ଥର ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେଠିକି ଯିବା କଥା ଯଦି ମୁଁ ମନା କରେ, କୁହେ କେହି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କେତେବେଳେ ଘଟିଛି, ଥରେ ଦୁଇଥର, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ତାପରେ ଯାଇଛି ନିଜ ଘର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ଏ ହେଉଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କଥା। ଖାଲି ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ହବ ନା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ ଯେ କ'ଣ କରିବି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୋତେ ଆଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆଗ ଯା, ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବ, ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଏ,
ताले बापा माँ भावती जे पिलाटा बोधे आम ठार दूरे जाऊँ तेणु सब दिगरे बालांस रखी चलवा ओइना आउ मुख ओइनाटा को जदि ऑनरेबल डिस्टेंस रे रखा जाए ताले से आईना मनुष्यर मुख देखा जदि आईनाटा को मुहरे लगे रखा ताहले से आईना रे मुहर छवि आसीबो ना ठीक से भाव दाम्पत्य जीवन में मध्य ऑनरेबल डिस्टेंस कथा ठाकुर कर बेसी देहबसा भल भल पाइबाटा दीपर हवा दरकार गभीरतर हवा दरकार किंतु डिस्टेंस मेंटेन करबा दरकार बंगलार भी सुंदर कथा जोटा कि जीवन धर्मी कथा से कथाटा होची एभली भालबासार एमनी गुण पाने संगे जेमनी चुन कम होइले लागे छाल बेसी हले उड़े जो माने पोखत पान खियाई से माने कथाटा कि भल भाबे जाने भालबासार एमनी गुण पाने संगे जेमनी चुन माने भल पाइबार लक्षणटा एमिति जेमति पान संगे चुन कम हले लागे जदि पान रे चुनटा टिके कमी जिवो ताले पानटा रागुआ बेसी हले उड़े आ पान रे चुनटा जदि अधिका जिवो ताले तळ खाइबो गाल उड़ी तेणु सबुर गोटे हिसाब रही सबुथिरे गोटे बालांस मेंटेन करने को आहार भर दे दाम्पत्य जीवन मधुमय पुरुष और नारी सम्मिलित प्रचेषा ये जगत सुंदर स्त्री को अर्धांगिनी कहा कारण विवाह न कले से पूर्ण जीवन अधिकारी हुए ना आम शास्त्र तेणु पूर्ण जीवन अर्धांगिनी आवश्यकता अच्छे से तो अर्धांगिनी कहा श्री बड़ मान अर्धांगिनी कहीं पूर्णांगिनी कहा ठाकुर भर कौन तफात नहीं मन पड़े बंगलार कवि काजी नजरुल इस्लाम एक कविता दीर्घ कविता से कवितार शीर्षक हूँ स्त्री से कहते ए विश्व के फुटी अच्छी फूल फड़ी अच्छी केते फल नारी देछि ताकु उपरस मधु गंध बड़ बड़ कवि जा माँ भूमि त्यागे बोली अच्छी महिला कौन काले का होइनि जई पुरुषर करता प्रेरणा देछि शक्ति देछि विजय पुरुष आनी दिवस ज्वाला तत्तर पुरदा कामिनी आनी जामिनी शांति समीरण बाबा दिवस देछि शक्ति साहस निशित होई मधु पुरुष आसी मरुतृषा दे नारी जोगाई behind every successful man there is a woman प्रत्येक सक्सेसफुल पुरुष पछरे एक नारी हाथ श्री श्री ठाकुर जो कथा कहिले तले जो मु जदि आज ठाकुर होई था ताहले बड़ मान श्री श्री बड़ मा केबे ठाकुर को निकट अभियोग करबा देखा जाय ना सेनो श्री श्री ठाकुर कहउछंती घटना चक्र एक घटना रही लाभक्रम घटना कहवा संभव नुहे वर्तमान ठाकुर कहते अच्छा बड़मा कहल मु तुमको केबे माड़ मारी श्री श्री बड़मा कहले आपण केउ दुखरे मते माड़ मारी ए कथा मु स्वप्नरे सुधा भाबी ना श्री श्री ठाकुर कहते कौन स्वामी जत बड़े तार स्त्री को माड़ मारे से तो बड़े मोर अस्थि पंजरा कंपीबा आरंभ करे मो असह्य जंत्रणा अनुभव मो भितर जदि ए चारित्रिक त्रुटि नाही ताले तुम मान भितर ए प्रकार चारित्रिक त्रुटि नाही माने से भक्त मंडली भितर जने भाई बसिथिले जे कि पूर्व ताक स्त्री को माड़ मारी आसुथि ठाकुर घटना चक्र ठाकुर ए कथा सुझे गई तापर से भाई को कांदी के आसी ठाकुर को निकट में पहुंचते बोले ठाकुर मु से अधम स्वामी जे आज स्त्री को माड़ मारी आसी तेरे से जाह तेणु श्री श्री ठाकुर किभली थे तांकर दाम्पत्य जीवन किभली थिला ताकु हम मानकु अनुसरण करी चलबा कथा हम माने रामायण जानिचे राक्षस मारीचे कथा जेतबळे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास करबा जाउचंती जंगल को जाउचंती सेतबळे कौशल्या माँ कौशल्या सासू माँ सीता को उपदेश छड़े केतोटी कथा कहू और गोटे कथा थिला
যে জঙ্গলরে অনেক সুন্দর কথা ଅଛି বস্তু ଅଛି তুমি কেবে মধ্য নিজের স্বামীকে মাগিব না সেদিন রাক্ষস মারিছ স্বর্ণ মৃগ হয়ে আসিଛନ୍ତି ଆଉ ସେଦିନ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାଗି ବସିଛନ୍ତି ଏ ଯେ ସୁନାର ହରିଣଟିକୁ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏତେ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଗଲା ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ କ'ଣ କିଛି ସବୁ ଘଟିଲା କବି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦର ରଖୁ প্রাণ খেলা ভালোবাসে সান্ত্বনা দিতে দুঃখ ভুলাতে মুখে যারা মৃদু ভাষা কর্ম যাহার শুধু সেবা করা প্রতিদান নাহি কাছে সেনারী নয়ক কামিনী শুধুই বিশ্ব জননী সে কেবে মাগি জানে সে কেবল তার স্বামীঙ্কর প্রতিষ্ঠা তাঙ্কর চলা পথকু সহজ সরল করে থাকে তাই কହୁଥିଲେ যে শ্রী শ্রী বড়মা কিভাবে মূর্ত লক্ষ্মী কালী ষষ্ঠী মাঙ্কর কথা আমার হিন্দু পরিবারে লক্ষ্মী পূজা প্রত্যেক পরিবারে মা মানে লক্ষ্মী পূজা করে থাকে কিন্তু এক অনুষ্ঠান কিন্তু কেহি লক্ষ্মী হয়ে উঠবার দেখা যায় না অনেক পরিবারে এমনি বর্ষ বর্ষ ধরে লক্ষ্মী পূজা চালিছে কিন্তু দারিদ্র ঘুঞ্চু না তাহলে এর পশ্চাৎপটে কোন ব্যাখ্যা আমি তো লক্ষ্মী পূজা করি তার কারণ হচ্ছে আম সম্মুখে জনে জীবন্ত লক্ষ্মী না যাহাঙ্কর চলন চরিত্রକୁ ଆମେ ମାନେ ଆପଣେଇ ନେବା ଆଉ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳମା ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଭଳି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ମା ମାନଙ୍କର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳମା ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିଭଳି ଥିଲା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର সেদিন পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ভাব সমাজে করতেন স্ত্রী লোকগুলিকে শক্তির অবতার বলে মান্য করতে হয় ওদেরকে খুব ভালোবাসতে হয় ভক্তি করতে হয় ওরা যদি ধর্মপ্রাণ হয় তবে সারা জগৎ ধর্মপ্রাণ হয়ে পড়বে শ্রী শ্রী ঠাকুর কহিলেন সি তো ওয়ে টু হেভেন নারী ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରଥମ ପାୱଛ କେହି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ନାରୀ শ্রী শ্রী ঠাকুর এইভাবে নারী চরিত্র হয়ে উঠিবা পাই শ্রী শ্রী ঠাকুর চাহিছেন সেদিন সপ্তশতী চণ্ডীরে ঋষি তাহি গাই যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ভারতীয় কলচর आर्यन कल्चर में माँ मान को गणेश ऑफ प्रॉस्पेरिटी गणेश ऑफ प्रॉस्पेरिटी माने लक्ष्मी गणेश ऑफ नॉलेज माने सरस्वती तांको लक्ष्मी और सरस्वती रो आसन दिया जाय किंतु आज हम माने नारी स्वाधीनता कथा जो जाति लक्ष्मी रो आसन दिया जाय सरस्वती रो आसन दिया जाय তার কোন স্বাধীনতার কথা সে কোন পুরুষ সহিত সমান হবার কথা এই কথা উঠুছি এভাবে সম্মান পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে দিয়া যায় না আর এই যে কথা এই মানে এই কুহନ୍ତି যে নারীকে পুরুষ সহিত সমান করিবা ଏହା কদাপি সম্ভব ହୋଇପାରିବ না যেতে জোরে চিৎকার কলে মধ্যে যেতে প্রকার বিধি বিধান ব্যবস্থার আইন কানুন ব্যবস্থা কলে মধ্যে ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ କଥା ଏଇଠି କହୁଛି ବାହାରେ କହିଲେ ସିଧା ନାରୀ କଥା ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ଆଉ କୋଉଠି ଆପଣ ଏଭଳି କଥା କହି ହିଁ ପାରିବେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କେବେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଇପାରିବେ ସେ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବିନା କେବେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଇପାରିବ ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ସମାନ କରିଦେବା କେମିତି ସମାନ କରିଦେବା ঠাকুর কলে সমান সান বড় পুরুষ বড় নারী সান নারী বড় পুরুষ সান এই কথা চিন্তা করা যাই পারিব না পুরুষ তার বৈশিষ্ট্যে মহান আর নারী তার বৈশিষ্ট্যে মহান কৌশি গুণর মধ্য নারী পুরুষ অপেক্ষা কম অনুভূত তেমন নারী স্বাধীনতার কথা আসুଛି
जीवन में गुरु आदर्श आशा से अधीन चले से जो अधीन चलिकी पराधीन होना जड़े स्त्री जड़े नारी से जो तार पिता अधीन रोचे तार स्वामी अधीन रोचे से पराधीन है मनु शुणी तार कथा महर्षि मनु कर बहु आगुरी आम मैंने समस्त जान पिता रक्षति कौमान भर्ता रक्षति यौवन रक्षति स्तभिरे पुत्र न स्त्री स्वातंत्र कुमारी अवस्था पिता संरक्षण कर यौवन स्वामी आ वृद्धावस्था पिला न स्त्री स्वातंत्र ये जो तथाकथित स्वाधीनता केवे ठीक नुहे कई जड़े मनीषी कही कहले नारी माँ मान तीनोटी लक्षण देखा कुमारी अवस्था पिता लक्षण यौवन में स्वामी लक्षण देखा आ बार्धक्य पिला लक्षण आउ ये लक्षण रेखा तुम मैंने उल्लंघन देगा चेष्टा कर ताहले विपद सुनिश्चित जहाँ मैंने आज स्वचक्षु बहु बहु घटना भर अनुभव कर बहु बहु उदाहरण तेणु श्री श्री ठाकुर कहले नारी स्वाधीनता तार वैशिष्ट्य को उल्लंघन करके नारी स्वाधीनता को अनुभव कर श्री श्री बड़मानकर जीवन कथा कहीकि शेष कर बाक सुधा से जहाँ आशीर्वाद छड़े कहते घटू कौन दाम्पत्य जीवन समस्या नहीं कि तो श्री श्री ठाकुर निकट में पहुँचु श्री श्री ठाकुर कहते तुम्हें बड़मान को नवेदन कर बड़मान पाखक जाओ सेमती जन भाई प्रमोद चंद्र बेपारी भाई आ श्री श्री बड़मा मनुष्यर अतीत भविष्य को देखिपार वर्तमान अतीत भविष्य को जापर सपरिवार सदंपति से पहुंची श्री श्री ठाकुर निकट उद्देश्य हूँ बहुत दिन धरी बह है किंतु पिलाटे ना से निसंतान अनेक मंत्र तंत्र जड़ी बूटी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनेक औषध ये सब व्यवस्था कर सारी किंतु कौन प्रकार संतान किए संभव हो पारि ना ठाकुर कथा अनुसार से बड़ मान पाखक जाए संघरे जाइए गांगुलीदा अजित गांगुलीदा जिते बड़ मान गृहर द्वार देश पहुंची अजित गांगुली भाई आगे अच्छा श्री श्री बड़ माँ कही उठी किए किए रघुर माँ ना कौन रघुर माँ ना कौन अजित गांगुली भाई पछुक अनेक देखिए कहीं तो ना पछे दुईजन स्वामी स्त्री आम तो 3 जन से कहले क्यों उद्देश्य से आसी सब कथा श्री श्री बड़ माँ शुणिला कहले हाँ से कथा पर कहूँ रघुर माँ तापर मैंने किसी कहले ना फेरी आसिले वर्षक पर गोटे पुत्र संतान जन्म आ घटनाचक्र जो ठाकुर से पिलाटीर नामकरण कर व्यवस्था करागला नवेदन करागला ठाकुर निकट में ठाकुर तार ना रखे रघुनंदन तेणु से मनुष्यर अतीत भविष्य को जापर श्री श्री ठाकुर माँ मान उद्देश्य कहते गृहांगन तुम साम्राज्य हांडीशाल तुम सिंहासन से दिन श्री श्री बड़ माँ चाहिए ठाकुर के दर्शन करने सेविका मैंने नहीं जाइए संगरे सरोजिनी माँ जाइए ठाकुर जो पार्लर कहते से द्वार देश सरोजिनी माँ पहुंची ठाकुर न चिन्हला भाई किए किए कही उठी सरोजिनी माँ कहते बड़ बोहू बड़ माँ आस ठाकुर बड़ माँ किए बड़ माँ सरोजिनी माँ उत्तर कहते आपंकर बड़ बोहू आम मानकर बड़ माँ श्री श्री ठाकुर कहते से केवल तुमर बड़ माँ नुह से तुमर बड़ माँ मोर बड़ माँ सारा सचराचर संसार से ही तुम आसतु ही जीवन कांडारी भाव धरी जाना से लीला पुरुषोत्तम से युवपुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर आउ परमाराध्या श्री श्री
ବଡ଼ ମା ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଭିତର ଦେଇ ଯେଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଉଠେ ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଭଳି ସୁସନ୍ତାନ ଏ ଧରା ପଛକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ବନ୍ଦେ